हेलो पिला माने आपण मानकु स्वागत आम चैनल सीएसएससी सुपरनोट को। तो पिले आज आम ए क्लास रे पढ़िबा प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो षष्ठ अध्याय बा पिले यूनिट 6 टॉपिक रहइबा पिले चिपको आंदोलन। तो पिले देरी न करी कि चलंतु आज रो क्लास टी को आरंभ करिनेबा। पिले ए चिपको आंदोलन होछि पिले परिवेश सुरक्षा आंदोलन रो गोटे पार्ट। चलंतु चिपको आंदोलन टी कोन ताको बुझी नेबा पिले। चिपको आंदोलन मौलिक भाव में जंगल सुरक्षा और संरक्षण सह जड़ित। पिले एही चिपको आंदोलन कहा सहित जड़ित मौलिक भाव में पिले एही चिपको आंदोलन टा जंगल सुरक्षा एवं संरक्षण सह जड़ित। जंगल को सुरक्षा देवा एवं जंगल को संरक्षण करने सहित पिले एही चिपको आंदोलन टा जड़ित। वर्तमान रो उत्तराखंड राज्य रे चामेली, उत्तरकाशी, तेहेरी और गौरी आदि 4टी जिल्ला रे एही आंदोलन 1973 मसीहा एप्रिल मासरे प्रथमे अनुष्ठित होइथिला। बुझी पारिलो पिले एही चिपको आंदोलन टा केउठारे प्रथमे अनुष्ठित होइथिला ना पिले 1973 मसीहा एप्रिल मासरे पिले उत्तराखंड राज्य रो पिले चामेली, उत्तरकाशी, तेहेरी और गौरी एही 4टी जिल्ला रे पिले उत्तराखंड राज्य रो एही 4टी जिल्ला रे प्रथमे अनुष्ठित होइतिला। केउ मसीहा रे पिले 1973 मसीहा एप्रिल मासरे पिले। एही आंदोलन रे शामिल होइथिबा लोके गछ कटा को विरोध करिया पई एक अभिनव पंथा अवलंबन करिथिले। पिले एही चिपको आंदोलन रे जेउ माने शामिल होइथिले सेही लोक माने पिले गछ कटा को विरोध करिया पई गोटे अभिनव पंथा अवलंबन करिथिले। पिले गोटे पंथा अवलंबन करिथिले बा गोटे काम करुथिले। पिले केउ काम करुथिले ना प्रतिवादकारी माने बा पिले आंदोलनकारी माने अधिकांश महिला और शिशु माने पिले कटा हेबाकू जाउथिबा गछ को चारिपटू बेड़ी जाई एक सुरक्षा वलय सृष्टि करुथिले। फलरे गछ कटाली माने गछ काटी पारुनथिले। पिले जेतिबेले गछ कटाली माने गोटे गछ को काटिबाकू जाउथिले सेतेबेले पिले सेई समय रे नारी बा महिला और शिशु माने कोन करथिले ना पिले से काटिबाकू जाउथिबा गछ को पिले चारिपटू घेरी जाउथिले बा बेड़ी जाउथिले। फलरे पिले गछ कटाली माने गछ काटी पारु नथिले। एइडा थिला पिले से आंदोलन रे शामिल होइथिबा लोक मानकर गोटे अभिनव पंथा। से माने गछ काटा को पिले विरोध करथिले एवं जे गछ को काटिबा को गछ कटाली माने जाउथिले सेई गछ चारिपटे महिला एवं शिशु माने बेड़ी जाउथिले। खेल सामग्री तैयारी करिवा पई सरकार जेतेबेले गोटिए कंपनी को जंगल लीज नेवार निष्पत्ति नेले सेतेबेले एही आंदोलन आहुरी तीव्रतर हैला। पिले जेतेबेले खेल सामग्री जेमिति कि पिले क्रिकेट रे बैट रही थाए से बैट टा पिले कोन ना काठरो तैयारी होई थाए। तो सेमिति पिले अन्य खेल सामग्री मध्य से खेल सामग्री तैयारी करिया पई सरकार जेतेबेले ना गोटे कंपनी को जंगल को लीज नेवार जंगल को पिले लीज नेवार रो निष्पत्ति नेले सेतेबेले पिले एही चिपको आंदोलन टा तीव्रतर होइथिला पिले। बुझी पारलो पिले। लोक माने उत्तेजित होई आंदोलन आरंभ कले। पिले लोक माने उत्तेजित होई आंदोलन आरंभ कले। लोक मानकर उत्तेजित हेवार कारण हैला जे सेमानंकु कृषि उपयोगी उपकरण तैयारी करिबाकू गछ काटिबाकू सरकार आगरू बारण करथिले। पिले लोक माने कोन पई उत्तेजित होइथिले ना पिले पूर्वरो
କୃଷି ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ବା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ଯେମିତି ପିଲେ ଲଙ୍ଗଳ ତିଆରି କରିବା, ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କାଠରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ପିଲେ ଲଙ୍ଗଳ ଭଳି କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ମାନେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ସରକାର ସେଇ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପିଲେ ଆଗରୁ ମନା କରିଥିଲା ବା ବାରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲିଜ୍ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ପିଲେ କୃଷକ ମାନେ ବା ଲୋକମାନେ ପିଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲେ ନା ପିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦାସୋଜୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ସଂଘ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗଛ କଟାଳି ମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଦାସୋଜୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ସଂଘ, ଦାସୋଜୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ସଂଘ ବୋଲି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନର ଇସାରାରେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମାନେ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନର ମହିଳା ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଗଛ କଟାଳି ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ କଣ କଲେ ନା ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଗଛ କଟାଳି ମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ପିଲେ। ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଭୀମ ସିଂ ନେଗୀ। ପିଲେ ଏହି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଧୁମ ସିଂ ନେଗୀ ଓ ବଚନୀ ଦେବୀ। ବଚନୀ ଦେବୀ ବୋଲିକି ପିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଧୁମ ସିଂ ନେଗୀ ବୋଲିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନେ ପିଲେ ଏହି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରେ ପିଲେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଏହି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପିଲେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ କାଟିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ଏହି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପିଲେ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କାଟିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ବା ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କାଟିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ କଟାଳି ମାନେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଗଛକୁ ସେମିତି ଚିପକି ହେଇକି ବା ଘେରି ରହିକି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗଛକୁ ପିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚିପକି ହେଇକି ରହିଥିଲେ ବା ହକ୍ କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଗଲା ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ପିଲେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନୋଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ପିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ନୋଟ ଗୁଡାକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବି। ତ ରହୁଛି ପିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।